Okay, chapter 5, thin wall pressure vessel. Okay, so dalam topik ni kita akan belajar tentang teori thin wall yang banyak diaplikasikan dalam pressure vessel. Okay. So, introduction untuk topik ni. So, pressure vessel ataupun cylindrical and spherical vessel are commonly used in industry to serve as boiler or tanks. So, when under pressure, material is subjected to a loading from all direction. So sebenarnya dalam topik ni kita study berkenaan dengan teori thin wall sebenarnya. So kalau kita tengok dalam gambar ni, ini adalah contoh pressure tank dan ini adalah pressure vessel. Okey. Di mana dia macam satu kompartmen ataupun satu tank ni lah yang dikelilingi ataupun dia dibuat daripada thin wall. Okay, thin wall untuk simpan liquid ataupun gas dalam keadaan pressure. So biasanya kalau contohnya dalam gambar ni, yang ni. Okay. So ni adalah pressure tank dalam domestic hot water system. So dalam ni dipanaskan air. Okay, dipanaskan air dalam ni. So air bila kita panaskan dia akan ada tekanan yang tinggi. So dia perlukan pressure tank. Okay. So pressure tank ni dibuat daripada thin wall. Okay, di mana dinding-dinding tank ni dia ada material-material yang boleh tahan tekanan. Okay. So termasuk juga yang pressure vessel di sebelah ni. So di mana pressure vessel ni, okay, dia macam satu tempat untuk kita simpan liquid ataupun gas pada tekanan yang jauh beza dia dengan tekanan persekitaran. So senang cerita, untuk simpan gas ataupun liquid dalam tekanan yang tinggi, kita perlu design satu structure. Okay, kita perlu design satu structure yang boleh simpan cecair ataupun gas pada tekanan tinggi. Contoh yang lagi mudah adalah pada tong gas lah dekat rumah awak tu. Okay, tong gas kan. So tong gas tu dia adalah thin wall. Okay, dinding tong gas tu sendiri nipis. So dia boleh simpan, dia boleh tahan tekanan gas ataupun liquid pada tekanan tinggi. Okay. So introduction. So cylindrical and spherical vessel are commonly used in industry to serve as boiler or tanks. So when under pressure, material is subjected to a loading from all direction. So in general, thin wall refers to a vessel having an inner radius to wall thickness ratio of 10. So maksudnya apa yang dikatakan dengan thickness thin wall ni, okay, dia punya ketebalan silinder ni, okay, thin wall ni 1/10 daripada radius dia. So itu dia consider sebagai thin wall. Okay, sini 1 dan sini 10. Okay, itu thin wall. Okay. So under this condition, the stress in the wall may be considered uniform. Okay. So bila kita create satu tank ataupun pressure vessel ni, okay, so dalam ni dia akan ada cecair ataupun liquid yang bertekanan tinggi. So thin wall ni kat luar ni, okay, dia akan menghadapi stress sebab dalam ni tinggi kan, dalam silinder wall ni tinggi, so dia akan ada stress. So sekarang ni kita nak study macam mana stress tu bertindak dalam thin wall. Okay. So antara some examples of cylindrical pressure vessel ni, so compressed air tanks, rocket motors, fire extinguisher,
fire extinguisher, spray cans. Okay, yang botol spray tu pun, itu adalah menggunakan konsep thin wall structure. Okay, dan pressurized pipe. Okay, pipe yang bertekanan tinggi. Okay. So, ini adalah contoh aplikasi-aplikasi saya dah tunjuk kepada awak sebelum ni. Okay. So, thin cylinders under internal pressure. Okay. 3 mutually perpendicular principal stress will be set up in cylinder material. So, first is hoop stress, second radial stress, and third is longitudinal stress. Okay. So, ratio of thickness to inside diameter of cylinder is less than 1/20. So, ini sama juga macam tadi. Dia cakap 1/10. So, yang ni dia diameter dia jadi 1/20. It is reasonably accurate to assume that the hoop and longitudinal stress are constant across the wall thickness and that the magnitude of radial stress setup is so small in comparison with stress hoop and stress longitudinal. Okay. So in practice, it will vary from 0 at the outside surface to a value equal to the internal pressure inside. So yang ni awak akan belajar masa solid mekanik 2 di degree nanti. Okay. So ini adalah contoh cylindrical vessel. Okay. With principal stress. Okay, yang pertama kita ada hoop stress. Okay, awak tengok direction hoop stress. Ini direction dia. Okay. So, direction dia pada paksi Z. Okay. Dia melintang daripada silinder ni. Dan longitudinal stress dia adalah pada longitude, arah longitude silinder. Okay. So, ini adalah secara internalnya di mana stres tu bertindak. Kita pecahkan stres yang bertindak ke dalam ni kepada dua direction. Satu hoop stress dan satu longitudinal stress. Okay. So, ini adalah formula untuk hoop stress. Stress equal to ni pressure, internal pressure, darab R, radius silinder ni, dan bahagi dengan T. T dia punya thickness. Okay. So, T dia punya thickness. So, ini adalah formula untuk hoop stress. So, yang kedua adalah longitudinal stress. So, formula untuk longitudinal stress, awak bahagi 2 saja hoop stress. Okay. Maksudnya, longitudinal stress ni adalah separuh daripada hoop stress. Okay. Maksudnya, longitudinal, 2 kali longitudinal sama dengan 1 hoop stress lah. Okay, nanti awak tengok balik lah. Okay. So, dalam cylindrical shape ni juga, so dia akan ada maximum in plane shearing stress. So, nilai maximum shearing stress maximum ni in plane sama dengan 1/2 darab longitudinal stress. Separuh daripada longitudinal stress itu adalah maximum shear stress in plane. So, maximum shear stress out of plane. So, dia adalah sama dengan nilai longitudinal stress. Okay. Dia adalah sama dengan nilai longitudinal stress. Okay. Pressure darab R bahagi dengan 2T. So, pressure darab R bahagi dengan 2T. Okay. So, untuk topik thin wall pressure vessel ni, okay,
So, kita akan cover dua shape saja. So, yang pertama cylindrical, yang kedua spherical. So, ini untuk spherical. So, apa yang beza dengan spherical ni? Okay. Of course, ada sfera. Okay. So, nilai spherical pressure vessel ni, dia hanya ada satu stress saja. Dia tak terpecah kepada dua macam silinder. Kan dia ada hop stress dengan longitudinal. So, untuk spherical ni, dia consider semua stress sama. Dan kalau ikut logik pun memang should be sama lah sebab dia bulat saja kan, dia sfera saja. So, ini adalah nilainya. Okay, pressure darab R bahagi dengan 2T. Okay, 2 thickness. Okay. Dan shear stress in plane dia sama dengan kosong. Okay. Dan cuma dia ada shear stress maksimum untuk out of plane. So, sama dengan 1/2 darab stress 1 ataupun pressure darab R bahagi 4T. Okay. So, itu saja konsep teori dalam topik ini. Thin wall. Okay. So, memang thin wall punya knowledge memang sangat bermanfaat lah. Terutamanya bila awak dah kerja dengan industri dan awak kena monitor boiler. Okay. Dan awak kena calculate pressure tank. Okay, semua ni teori ni sangat bermanfaat lah. Ataupun dia dalam topik PhD saya, dia consider sebagai thin wall structure. Structure dalam bentuk thin wall. Structure nipis. Okay. Dia nipis tapi dia boleh control stress. Okay. So, itu saja. Kemudian kita akan buat example dan latihan.